ঠাকুরকে এই গৃহস্থকর্তা গীতা দান করে। ओम जय जय श्री श्रीमद् भगवद गीता प्रेमानंदे। संजय गंगा गीता सावित्री गीता सत्या ब्रह्म बलि ब्रह्म विद्या त्रिशून्य मुक्ति गाहिनी और मात्रा चितानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी यदत्रयी परमानंद तथास्थ ज्ञान मंजरी गीतार महत्व सुत कर वर्णन प्राकाले वेद कहिलें जेमन सुत कहिलें जिज्ञासिला मुनिवर ये कत उत्तम अति बुद्ध से कथा के बलिते सक्षम केवल श्रीकृष्ण उहा जानें सम्यक किंचित जानें उहा अर्जुन जनक যাজ্ঞবল্ক সুখদেব অপর সকলে আমিও শুনেছি কিঞ্চিত বেশির সকাশে তাহাই বর্ণন করি দাপারিয়া বাসে সর্বোপরি নিষিদ্ধ তুলন অর্জুনের বৎসরূপে করিলা গ্রহণ গোপালানন্দন কৃষ্ণ করেন দহন গীতামৃত মহাদেব সুদিগণ দিলেন জগতে পরে গীতামৃত সার সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে করি নমস্কার আর কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপিকা গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তে तत्व कांचन वरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुतम देवी प्रणमामि श्री हरि हरि गो। এবার দেখুন আজ এই আসরে এই রামায়ণ আসরে আজ গীতার দুটো শ্লোক পাঠ হয়েছে। যেখানে শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ হয় সেখানেও সেই আত্মা মুক্তি হয়ে যায়। আর সরকার মশাইয়ের আত্মা মুক্তি হয়ে গেছে।